ألد الحواجب سرابغ في غير قرن بينهما عرق يضره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كس اللحيا أدعج سهل الخطين ضليع الفم أشنب مفلد الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه ديد ضمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادلا متماسكا سباع البطن والصدر غليظ الصدر وعيد ما بين المنكبين زخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعره يجري كالخط عالي الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة ثبت القصد شتل الكفين وقدمين ساحر الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قلعة يخلو تكفعا ويمشي هونا بريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذ التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء كل نظره الملاحظة ويسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام حضرت हिंद ने फरमाया अल्लाह के नबी के चेहरे के बारे में बयान किया आपके आंखों के बारे में बयान किया आपके रुखसार के बारे में बयान किया आपके दंदान मुबारक के बारे में बयान किया आपका हुलिया बयान किया आपका चलना बयान किया आपका बैठना बयान किया आपका घर जाना बयान किया आपके प्यार को बयान किया आपकी दावत को बयान किया आपके गम को बयान किया आपके बोलने को बयान किया अल्लाह के नबी बोला कैसे करते थे क्या कुल तो सिफली मंतिक قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكره आप हमेशा गमगीन रहते थे आज हमारी जितना मजमा यहाँ बैठे हैं ये पैर है ये हमारी सारी जिम्मेदारी है ये अल्लाह के नबी ने ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है सारी इंसानियत के हम जिम्मेदार हैं हर जगह हम हुजूर की रिसालत के प्रचार करेंगे रिजल्ट सिपाही बनेंगे हर एक को हुजूर के बारे में बताएंगे हत्या के ये मिर्जा कादियानी मलून और इसके मानने वाले हम उनको तबलीग करेंगे उन्हें बताएंगे तुम कहाँ चलेंगे तुम किस जगह चलेंगे यहूदियों को बताएंगे ईसाइयों को बताएंगे हिंदू को बताएंगे सारी कायनात में बसने वाले इंसानियत को बताएंगे ये मुशरिक आलम ये मुफ्तिल आलम ये अय्युहल मुद्दस्सिर यकुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर अल्लाह के नबी की जिंदगी बताएंगे कुरान हर जगह पहुंच कर चला गया ये अल्लाह के नबी को एक गम था दाइम الفكر ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختم بأشلاقه يتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير لمس ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذوب منها شيئا ولا يمدحه ولا يقوم لغضبه إذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر لها وفي رواية حتى لا تغضبه الدنيا وما كان لها मेरे नबी ने ये बताया अल्लाह के नबी जो है इनके सामने जब मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले आया करते थे उस वक्त हमारे नबी क्या क्या करते थे सारे मिलकर हम सब एक दफा अपने नबी पर दरूद पाक पेश करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद नारे तकबीर जो तखत में नबूवत आलमी मजलिस मेरे मुहतरम दोस्तों हमारे नबी ने हमें कोई लवारिस नहीं छोड़ा सारी जिंदगी बयान करके चले गए आपने तो घर से बैर निकलना बताया आपने तो रात का गुजारना दुखूलहु सलासत अज्ज़ाء जुज़अन लिल्लाह व जुज़अन लिअहली ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فضل ذلك على العامة والخاصة لا يتخذ عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إثار آل الفضل بإذنه وقصده على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم मेरे नबी ने सारी चीजों के बारे में बताया
نہیں ہو سکتا. ہاں آج لوگ جو ہے اسلام سے نکلے, یہ نہیں ہو سکتا. تحفظ ختم نبوت کا پہلا دیا مسلمے قذاب ابھی ہم ریاض میں گئے, پورا سعودیہ گھومے, بات دیکھ رہے میرے محترم دوستو, وہ مسلمے قذاب اس کے علاقے میں گئے تھے. یہ مسلمے قذاب تھا, اسے قذاب کہہ دیا, اس نے کہیں کاذب نہیں کہا, یہ سب سے بڑا جھوٹا. حضور سے کہنے لگا میں یہ نبوت یہ آپ تخصیص کریں. حضور نے کہا یہ میرے ہاتھ میں چھری ہے, یہ بھی میں تجھے نہیں دوں گا. تو نبوت کی بات کرتا ہے میرے محترم. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھڑے ہوئے اور ساری امت کو لیا, اور یہ حضرت جب پتہ چلا یہ اتنا اہم مسئلہ تھا, 1300 صحابہ کرام 700 حفاظ اس میں شہید ہو گئے. یہ رکن اعظم ہے, ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, اس میں شرکت کرنا, اس میں آنا, یہ آدمی کے لیے باعث نجات ہے. آدمی اس میں آئے گا, اللہ اسے جو ہے کہاں سے کہاں لے جائیں گے. حضرت نے مجھے 5 منٹ کے لیے کہا تھا, تھوڑا وقت دیا تھا, میں نے اس لیے کہا قابل موجود ہے, میں اپنا سبق سنانے کے لیے آیا تھا. میرے محترم آج جو ہے یاد رکھیں, اس وقت تو یہ تھا کہ دین میں کمی آئے گی, ابوبکر زندہ نہیں رہے گا. آج تو وہ اونٹ ہی ہو گیا, رسی کا سرا باقی ہے, اسے پکڑ لو, ہر شعبے میں دیکھو, نمازوں کا اہتمام کرو, زکات کا اہتمام کرو, ہر شعبے کے اندر دیکھو. لوگوں سے کہو, اللہ کے نبی نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ويغفر لهم. کہ لوگوں کو امیدیں دلاؤ کہ اللہ سے معافی مانگو, سارے نیک بن جائے. فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم, اللہ سب کو ختم کر دے, ایک ایسی قوم کو لے کر آئے جو گناہ کرے پھر معافی مانگے. کہنے لگے اللہ نے ہر آدمی کے اندر فطرت کے طور پر کچھ خواہش رکھی ہے, تمنا رکھی ہے, آرزو رکھی ہے, شہوات رکھی ہے. اللہ نے اسی کو عوامر کا مکلف بنایا, نوائی کا مکلف بنایا, بطور امتحان لکھ دیا. اس سے غلطیاں ہوں گی, لیکن جو روئے گا اور اللہ سے دھاڑے مارے گا, لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافَهُ بِالْغَيْبِ, ہم قیامت کو اسے افضل بنا دیں گے. اللہ کی ذات عالی سے کبھی نہ امید نہیں ہونا, ہر ایک کو امید دلانی ہے. یہ تحفظ ختم نبوت, ہم ان کے جو مشکور ہیں, خاص طور پر حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب, اسی طرح خاک وانی صاحب اور مولانا